সদায় বিচাৰো যে ইলেকশ্যন সদায় ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ হ'ব লাগে মানুহে জাষ্টিছ শুড বি ডান বাট এপিয়াৰ্ছ টু হেভ বিন ডান বিচাক হেৰি ইনচাফ কৰিলেও নহ'ব মানুহে ভাবিব লাগিব আমি জাষ্টিছ পাইছোঁ বুলি ইয়াতে এটা বস্তু ওলাইছে কাউণ্টিঙৰ যিটো হেৰি ওলাইছে যিটো 3811 দেখা গৈছে কাউণ্টিংটো বেছি হৈছে ভোট যিটো দিছে মানুহে আৰু মানুহে যিটো হেৰি হৈছে কাউণ্ট কৰা হৈছে এই ডিফাৰেন্সটো হৈছে 3811 এই যে 3811 হল এইটো এই বস্তুটো বুজা যায় যে সামথিং সামহায়াৰ সামথিং হ্যাপেন Prangnam Ada Raju. Salam nono riba. Tarode namin sulinga ma. Namin sulinga ba. Angna jani resun ko nat kubo. Monat ken. Ada. Era meta ko merong sa. No. Yade plus F ni nisan tunggu pa 45 merong sa. 45 tunggu pa merong. Di pa ada. 45 merong aro ramram man ko pa merong ra dengdang ma. Nara phangna namra man ko pa merong ko sa phala chimba. No. Ansing salgum ko je ko ba chaya. Ansingni ansing baljokani sa pangchaka. Dau wian iran dake maya gemakchi ansingara thik somai kata maninga ma. Thik somai kata manjagen sim ode anemia mani de ansi belgriani night blindness andaken walo nakna mangija pa sabisirang na batonga. Ada ya gemakara 45 merong baksara mai baktung phara. Rani khangani donga no. Ansingni salan thiu cha ani o pena banganam kini rangko. Jekai iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A aru D managta amja. Jeni kemenan dakba sabisi unaba donga. Sorkari ansing baljokani ko rai makrakata. Tao FSSAI onani kita merong, ata, kari, dud, aru mungsongpa thorango. Beena namguni rangko daude chimunge paskageno. Jechin naa salgamako lachiba 10% Bena singbaljokan ko matanggen. Yakho nagana 45 ko chaimung masibo. Yakho ansing altua en plus F ni nisan ko nakemuna masyayen. Andi ba ada plus F tongga reson chingara bauni ko mangen. No yano. Uni kemanan sorkari o reson scheme rango jekai ICDS, MDM, PDS. Maksongani de yarango pangchakani jechin mungsa centrally sponsored rice scheme ni mananigta fortified rice bisa Okodong ba magaparang ba sini bena namguni rang ni gaman resoni dokhano manani rang kita nasmang gemuk nan sokatangiya talo ni nasmak na aro ansing sakan tini noktang rang na mangmang 45 merong kata de nangnin kake donga ada Yakho Uwyatengpa Commissionerate of Food Safety Meghalaya